कभी कभी अपने आप को उठाना पड़ता है, थपकी देनी पड़ती है, मोटिवेटेड फील करना पड़ता है। इसके पीछे पूरी साइंस है कि इट वर्क्स, ठीक है। तो यस, वन ऑफ द वेज इज के बाय एक्टिंग लाइक यू डू व्हेन यू फील देम। जैसे मैंने आपको एक मूवी की भी मिसाल दी थी, उसमें वो प्रोफेसर जब गुस्सा चढ़ता है तो हंसने लगता है, और वो लगता तो साइकोटिक है, लेकिन एक्चुअली वो अपने आप को मैनेज कर रहा होता है, अपने एंगर को मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि इसके पीछे पूरी साइंस है। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपके कुछ खास केमिकल्स रिलीज होते हैं, आपके फेशियल मसल्स यूज होते हैं उसमें, तो इट कैन मेक यू फील गुड। और ये सुन्ना से भी साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, इवन जब कोई हर्ट भी कर देता था मुस्कुराते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे एक वो बद्दू था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे चादर सी पहनी हुई थी, उसको बड़ी ज़ोर से खींचा, यहाँ पे रैश पड़ गया अल्लाह के नबी। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर पीछे देखा और पूछा क्या बात है। सो यस, ये एक तरीका होता है अपने आप को काम डाउन रखने का। और जी, जो आपने बात की बेटा नटालिया के रीलिव करना उस मोमेंट को जब आपने जो है वो पॉजिटिव इमोशन फील किया था। जैसे हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठते हैं, अपनी पुरानी एल्बम देखते हैं और दे फील गुड, उम्रा की पिक्चर्स देखते हैं, हज की पिक्चर्स देखते हैं, यू नो। तो यस, बाय रिमेंबरिंग अ टाइम व्हेन यू एक्चुअली फेल्ट देम, और इट वर्क्स। अब देखिए, इसमें हम बहुत ड्राई हो जाते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में, मैंने शुरू में बताया था, हम इन चीज़ों को ना कुछ समझते नहीं, फोकियत नहीं देते इन चीज़ों को, हालांकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उन मोमेंट्स से वो एनर्जी लेना जो मोमेंट्स अल्लाह ताला आपको दे रहा है, ये करना चाहिए, ठीक है। जैसे उशफाक अहमद साहब का ने किस्सा सुनाया था कि उन्होंने कहा कि मैंने एक मिस्त्री से खुश रहना सीखा है। और कैसे सीखा है कि वो उसने छुट्टी मार ली एक दिन, और वो उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, उसके बच्चे ने वॉक भी नई नई करना शुरू की थी, तो उसने उस मोमेंट का फ़ायदा उठाया और उसने उस मोमेंट से हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट की, और हैप्पीनेस से आपको एनर्जी मिलती है। दैट्स इट, यही ज़िंदगी है। सो बाय रिमेंबरिंग अ टाइम व्हेन यू फेल्ट देम। और जी जी बिल्कुल, इसको हम कहेंगे बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशंस। ऐसी इमोशनल सिचुएशंस को ढूंढना, उनमें मुलविस होना जिससे आप पॉजिटिव फील करें। जैसे आप पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आप अच्छी महफिलों में आएंगे, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आप विजनरी लोगों के साथ बैठेंगे, आप खुद विजनरी बन जाएंगे। विजनरी लोग जो है, उनको बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, हर चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे होते हैं, चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यस, बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशन। और चौथा भी आपने बताया था, माइंडफुल रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक ही है, और इसकी मैं आज आपको एक मिसाल भी देता हूँ। देखें, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह, आई होप आप लोग नमाज पढ़ते हैं, और आप में से कुछ पाँचों पढ़ते होंगे माशाल्लाह। जो इंसान आज के दौर में 5 नमाज पढ़ रहा है, उसको खुश रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लेकिन मैं लोगों से मिलता हूँ, वो 5 नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मुस्कुराना भूल गए, उन्होंने जीना छोड़ दिया हुआ है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम कर लिया, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप इतने अज़कार करते हैं, आप इतना कुछ करते हैं, ये चीज़ें आपको खुश नहीं करती। वजह क्या है? माइंडफुल नहीं होते हम, उनको समझते नहीं हमने कर क्या लिया, ठीक है ना। और कुछ लोग तो इसलिए रिजेक्ट कर रहे होते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे, मैं इसको समझता हूँ कि यार ऐसा ना हो कि हम इनको फील करें तो हमें किबर ना आ जाए, हम मुतकब्बिर ना हो जाए, कि हम ये ना कहने लगे कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। देखें, इस्लाम तज़किया का हुक्म देता है, लेकिन बैलेंस वे में। इस्लाम शख्सियत को बिल्कुल किल करने का हुक्म कहीं नहीं देता कि अपने नफ्स को मार ही दो, ठीक है ना, और अपनी शख्सियत को बिल्कुल ही दबा दो, किल कर दो। ये वाला जो तज़किया, ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ तज़किया जो सूफीज़म में पाया जाता है, जो ना कुरान से प्रूवन है ना सुन्ना से प्रूवन है, बिल्कुल अपने आप को मार देने वाला जो तज़किया होता है, ठीक है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से प्रूवन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 लोग आए, एक ने कहा कि मैं रोज़ाना रोज़े रखूंगा, एक ने कहा मैं सोऊंगा ही नहीं, सारी रात नमाज पढ़ूंगा, एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा और मैं बस इसी तरह रहबानियत में रहूंगा। अल्लाह के नबी गुस्से हो गए, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा ये मेरी टीचिंग्स नहीं है, तुम मेरी सुन्ना पर नहीं हो। इसलिए देखिए, अब डोंट यू एवर थिंक कि जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ लेता है उसके लिए क्या बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ, अगर तुम्हारे घर के बाहर से एक नहर बह रही है, अबू हुरैरा को मिसाल दी थी ना और सहाबा को, और तुम उस नहर में 5 टाइम डुबकी लगाओ,
تو کیا کوئی ڈرٹ تم پر رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب ایک انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو یہی معاملہ ہے کہ وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے، نیگیٹیوٹی سے دھل جاتا ہے، وہ جو سٹریسز ہوتے ہیں اس کے۔ اب دیکھیں جو بندہ یہ سوچ کے نماز پڑھ ہی نہیں رہا کہ مجھے ایٹ دی اینڈ اچیو کیا ہوا ہے، وہ مائنڈ فل ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے مجھے مل کیا گیا ہے، اور نماز اس کے لیے اتنی ایک کیجول چیز بن گئی ہے اور اتنی ایک روٹین والی چیز بن گئی ہے، جیسے ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر نماز آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ پھر تو وہ عادت بن گئی نا، پھر تو وہ عبادت نہ ہوئی، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس پہ ایک ٹپ دیتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی سیریز دیکھوں نماز کے بارے میں جس سے میرا کانفیڈنس نماز پہ ریوائیو ہو، ترجمہ نماز کا وہ دوبارہ سے دہراؤں، نماز کے بارے میں ایسی احادیث دوبارہ سے دہراؤں جس سے مجھے خوشی ہو کہ یار میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں اور پھر بھی میں خوش نہیں رہ رہا۔ یعنی نماز کو ہی اگر آپ لے لیں، اتنی بڑی یہ چیز ہے آپ کی زندگی میں، اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ اتنے خوش نصیب ہیں اور اتنی بڑی آپ چیز کر رہے ہیں، آپ کو اس سے خوشی لینی چاہیے، آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں، جب وہ رکوع کے لیے، سجدے کے لیے جھکتا ہے تو وہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ریموو کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کنورسیشن ہے، اللہ رپلائی کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے تھیراپی ہو جانی چاہیے ایک انسان کی، کہ اس کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ سے بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسپونڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کو مائنڈ فلنس کے ساتھ پڑھنا یہ بہت بڑی تھیراپی ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ یہ انفارچونیٹلی نان مسلمس کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو نبی نے کیا فرمایا؟ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اور اس میں وہ پھر سب کچھ اپنا لیٹ آؤٹ کر دے۔ کبھی کبھی مجھے وسوسے آتے ہیں نماز میں یہ کام ہے وہ کام ہے، جلدی جلدی پڑھو، سلام پھیرتے ہی نکلو، ٹھیک ہے نا، میں نے ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کو میسج کرنا ہے، یا گھر میں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، گھر میں تھوڑا سا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، تو پھر میں اپنی تھیراپی کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، میں جس جگہ کھڑا ہوا ہوں وہ دنیا کی سیفسٹ زون ہے، سیفسٹ زون۔ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے حفظ و ایمان میں آ جاتے ہیں، اور آپ اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جس نے آپ کے تمام معاملات کو سیٹ کرنا ہے، تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ الوکیل ہے۔ تو میں پھر اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں مائنڈ فل ہو کے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی سے نماز پڑھو، اس میں انویسٹ کرو اپنی انرجی، اس میں انویسٹ کرو گے تو باقی میٹرز میں انرجی انویسٹ ہونا بچ جائے گی، اور وہ میٹرز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سنبھال لے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ میں نماز کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ یعنی اتنے آنر کی بات ہے آپ کے لیے، میرے لیے، اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ جیسے ابھی آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، یا آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تب تک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے جب تک اس کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی یا وہ ادھر ادھر نظر نہیں گھماتا۔ جیسے ہی اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر نظر گھماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، حدیث ہے۔ یعنی کتنے آنر کی بات ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے نماز میں اچھا فیل کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں فجر کی کیا فضیلت ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے کہ فجر پہ اٹھنے کے فوائد کیا ہے، فجر کی نماز سے ملتا کیا ہے، فجر کی نماز جو ہے جب جو پڑھے گا اس کی لائف میں کیا کیا چینجز آ جائیں گی۔ تو وین آئی سی پیپل، اور میں بھی ان میں شامل ہوں، کہ جو اتنے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی لائف میں زیرو ہیپینس ہے۔ وائی از دیٹ؟ کیونکہ وہ فیل ہی نہیں کر رہے، وہ اعمال سے انرجی نہیں لے رہے، اور اس کی 2 ریزنز میں نے آپ کو بتائے۔ ایک تھوڑی سی کلچرل ریزن یہ ہے کہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ
इतना ज़्यादा अपने नफ्स को मार दो कि बस तुमने सोचना ही नहीं तुमने किया क्या है, और वो इस डर से नहीं फील कर रहे होते कि मेरे अंदर कहीं किबर ना आ जाए, ठीक है, कि मैं ये ना फील करने लगूँ मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। भैया आपने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, अल्लाह नमाज आपने पढ़ी है, बड़ा अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है अल्लाह के सामने हाजिर होना। आज के दौर में नबी ने क्या फरमाया था, एक दौर आने वाला है कि जब तुम ऐसे लोग होंगे जो एक नेक अमल करेंगे या बुराई से बचेंगे, उनको 50 टाइम्स ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो साहबा ने पूछा हमारे से इक्विवेलेंट, हमसे कंपैरिजन के मुताबिक 50 टाइम? तो नबी ने कहा यस। अब सोचे आज के दौर में एक बच्चा, एक यंगस्टर हराम से बच रहा है, ये कितनी खुशी की बात है, उसे तो खुश रहना चाहिए। वो हर वक्त स्ट्रेस में, उसके तो स्ट्रेसेस ही नहीं ख़त्म हो रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा ही फॉल्ट है कि हमें, आपने कोई चैरिटी की, आपको खुश होना चाहिए, आपका मूड बूस्ट होना चाहिए, आपने चैरिटी की है, ठीक है ना, उसको फील करें। आपने किसी की मदद की, आपको खुश होना चाहिए। तो इसलिए इसका हल ये है, माइंडफुल बंदा तब होता है जब उसे कुछ पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब उसे पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, उसके लिए वो माइंडलेस चीज़ें हैं, उसके लिए वो इरेशनल चीज़ें हैं, उसके लिए वो एक आदतन चीज़ें हैं, तो फिर वो कभी भी उनसे वो एनर्जी नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए व्हाट कैन बी डन इज़ कि आप लोग को चाहिए कि हर 15 दिन बाद, महीने बाद कोई ऐसी सीरीज सुना करें। मैं आपको एक रिकमेंड भी कर देता हूँ, जिसने इंग्लिश में सुननी है उसके लिए एक सीरीज है, फाइंडिंग प्लेजर इन सलाह। फाइंडिंग प्लेजर इन सलाह, ये उस्ताद बाजोड़ हैं, इनका नाम BAAJOUR बाजोड़ है, एंड ही इज़ अ सीरियन, बड़े हंसमुख। आप उनका लेक्चर सुन के आपका मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग और बड़े प्यार से बात करते हैं, और नमाज की फजीलत, नमाज के फ़ायदे बताते हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार मैं तो इतना अच्छा काम माशाल्लाह कर रहा हूँ, तो मुझे तो खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। अब देखें ना, एक बंदा वो अस्कार कर रहा है, सारे अस्कार कर रहा है, उसके बाद भी वो परेशान है, उसके बाद भी वो स्ट्रेसफुल है, फिर कसूर उसका है। अज़कार के नफ्सियाती फ़ायदे नहीं वो उठा रहा, ठीक है। अज़कार की का एक एलिमेंट रूहानी है कि ठीक है आप तस्बीह कर रहे हैं, उसका रूहानी फ़ायदा हो जाएगा, आपको शयातीन से अल्लाह बचा लेगा और जो भी है। एक उसका नफ्सियाती फ़ायदा है कि आप फील तो करें आप क्या कह रहे हैं, आप फील तो करें आप क्या पढ़ रहे हैं, आप फील तो करें। देखें, एक बंदा इल्म हासिल करना शुरू हो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता। अब ये खुश होने वाली बात है। अब आप इस पे भी खुश ना हो, ठीक है, अब आप इसको भी फील ना करें, तो ये फिर कसूर हमारा है। और यही हमारी क्लास का टॉपिक है कि इमोशंस को फील करना पड़ता है। नेगेटिव इंसान नेचुरल है, नेगेटिविटी में ज़ीरो मेहनत है। आप बैठे होंगे बिल्कुल फारिग, नेगेटिव होके उठेंगे, पक्की बात, ठीक है। पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है, यही जिहाद में नफ्स है, यही टेस्ट है, इस दुनिया में यही टेस्ट है। पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है, और नेगेटिव बंदा नेचुरली हो जाता है, ठीक है। बैठा बैठा नेगेटिव हो जाएगा, बैठा बैठा नेगेटिव ख्यालात शुरू कर देगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल मोड ऑन होगा, बैठे बैठे ब्रेन का एक पूरा नेटवर्क है वो ऑन हो जाता है। तो पॉजिटिव इमोशंस कल्टीवेट करने पड़ते हैं, एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं अच्छा, तो आपकी बॉडी बड़ी मेहनत करके उस खाने में से पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, क्या ख्याल? ऐसे ही जैसे आप गाजर खाएंगे, आप वेजिटेबल्स खाएंगे, एप्पल खाएंगे, उसमें से विटामिन ए, विटामिन सी, इस तरह की चीज़ें बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है, फिर उसको फ़ायदा होता है। इसी तरह अपने पॉजिटिव सिचुएशन से वो पॉजिटिव इमोशंस एक्सट्रैक्ट करने हैं, उनको एक्सट्रैक्ट भी करने हैं, फिर कल्टीवेट भी करना है, उसको ग्रो भी करना है। जैसे गार्डनिंग होती है, गार्डनिंग में आप ख्याल रखते हैं, पौधे का ख्याल रखते हैं, तो आप एक पॉजिटिव इमोशन अब बिल्ड हो गया, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए कि अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, जितना कर सकते हैं, जितना आपके बस में है, ठीक है। और उसके बाद आपको तरीका आना चाहिए टू रीबिल्ड दैट पॉजिटिव इमोशन। अगर वो ख़त्म हो रहा है, जैसे आप में ग्रेटिट्यूड बिल्ड हो गया एक दिन, अब आपको लग रहा है वो ख़त्म हो रहा है, तो नमाज है ग्रेटिट्यूड बिल्ड करने के लिए। जब आप सजदा करेंगे ग्रेटिट्यूड वापस आ जाएगा, ठीक है। तो नमाज को अगर आप समझ लें तो ये बहुत खूबसूरत तरीका है पॉजिटिव इमोशंस को दोबारा बिल्ड करने का, दोबारा रिजुविनेट करने का, दोबारा उनको कल्टीवेट करने का, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि देखें, मैंने आपको एक रेड कैप ग्रीन केप से
बात साबित की थी कि पॉजिटिव इमोशंस हमेशा ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, पॉजिटिव साइड हमेशा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपके पास दो चॉइसेस हैं कि रेड केप पहन लें और प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करने वाले सुपर हीरो बन जाए, या ग्रीन केप पहन लें और पॉजिटिव चीज़ें इंस्टिल करने वाले सुपर हीरो बन जाए। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड ग्रीन केप है, रेड की भी ज़रूरत है लेकिन ग्रीन केप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि जब आप हेल्थ में काम करेंगे तो इलनेस खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इलनेस को एलिमिनेट करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे तो यस मे बी इलनेस एलिमिनेट हो जाएगी बट नेसेसरीली हेल्थ नहीं आ जाएगी, आप एक न्यूट्रल सेट पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी इलनेस एलिमिनेट हो जाएगी बट हेल्दी आप नहीं हो जाएंगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव साइड हमेशा ज़्यादा हावी होती है। इसीलिए हमारा दीन पॉजिटिव इमोशंस पे बहुत जोर देता है, पॉजिटिव रहने पे बहुत जोर देता है। बदगुमानी बदजनी ना करो, हुस्न ज़न दो, लोगों को जो है ना वो एक्सक्यूजेस दो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ये हमारा दीन इसका हमें हुक्म देता है, ठीक है। तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। देखें, अब एक बंदा कोई गुनाह छोड़ना चाह रहा है, रिसर्च बेस्ड बात है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव इमोशन लव है, लव कॉन्कर्स ऑल, ठीक है। अब एक बंदा गुनाह छोड़ना चाह रहा है, उस गुनाह को छोड़ने के लिए वो नेगेटिव इमोशंस अपने ऊपर ज्यादा हावी कर रहा है तो उससे गुनाह छूटना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गिल्ट, गिल्ट एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। अगर आप सिर्फ गिल्टी ही गिल्टी करा रहे हैं अपने आप को गुनाह छोड़ने के लिए, या डिस्गस्ट गिल्ट, ये नेगेटिव इमोशंस है, ठीक है। इसी तरह सैडनेस एक नेगेटिव इमोशन। अब एक बंदे से गुनाह हुआ, वो इतना सैड हो गया कि वो सैडनेस उसे होपलेसनेस की तरफ भी ले गई कि कुछ नहीं हो सकता, मैं ये छोड़ ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैंने कई बार कोशिश की है, इट्स ओवर। इसी तरह वो गिल्ट में भी इतना ज्यादा आ गया कि बस अब अल्लाह तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। यानी अब तो मैं गया, अब तो मैं गिल्ट की इतनी इंतहा है कि मैं अल्लाह को मुंह भी नहीं दिखा सकता। इसी तरह उसने डिस्गस्ट भी अपने ऊपर हावी कर ली बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, इट विल नॉट हेल्प दैट पर्सन टू कम आउट, रादर वो बंदा नमाजें भी छोड़ने लग जाएगा, वो बंदा दीन पे जितना अमल कर रहा था उससे भी दूर चला जाएगा। क्यों? उसको मुनाफिक फील होगा, निफाक फील होगा, जो कि कभी कभी फील होना चाहिए। लेकिन अगर आपने निफाक को हावी कर लिया अपने ऊपर तो आप मुझे बताएं आपको वो चीज़ क्या हेल्प कर रही है, सिवाय इसके कि वो आपको अल्लाह से और डिस्टेंस कर रही है। ऐसे ही, ठीक है। यानी आप अच्छे खासे लोग हैं नमाज छोड़ देते हैं, अच्छे खासे लोग हैं दुआ करना छोड़ देते हैं, अच्छे खासे लोग हैं क्योंकि नेगेटिव इमोशन वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और ब्रेन जो है ना वो बड़ा इंटेलिजेंट है, हमारा जो सबकॉन्शियस है उसको एक्सक्यूजेस चाहिए होते हैं, उसको पहले ही गुनाह करने के बहाने चाहिए। अब उसको और बहाने मिल गए कि होपलेसनेस भी है, गिल्ट भी है, डिस्गस्ट भी है, सैडनेस भी है, तो बस अब हो ही कुछ नहीं सकता। अब एक थोड़ी सी आप अप्रोच चेंज करें, मैं आपको पॉजिटिव इमोशंस की पावर बताता हूँ। कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैंने खुद अप्लाई करके देखा, आप अल्लाह के लव के बारे में ज़्यादा सोचा करें, बजाय कि ये कि अल्लाह ताला मुझसे बात ही नहीं करेगा, अल्लाह ताला जो है अब तो मैं बिल्कुल ही डिसलॉयल्टी कर दी अल्लाह से, अब तो मैं गया, अब तो मैं खुलेआम अल्लाह ताला की बगावत कर रहा हूँ। आप इसको रिप्लेस ज़रा करके देखें इस बात से कि अल्लाह ताला स्टिल लव्स मी, अल्लाह ताला इतने चांसेस दे रहा है, अल्लाह ताला जो है वो मेरी सिचुएशन को समझता है, अल्लाह ताला जो है वो अगर उसने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है तो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है ना। अल्लाह ताला अगर मेरे ऐप छुपाए हुए हैं तो जितना आप अल्लाह का लव इनकल्टिवेट करेंगे अपने अंदर, कल्टिवेट करेंगे, इनकलकेट करेंगे, वो चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी एक सिचुएशन से बाहर आने। ये आप ट्राई करके देखें। और इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भी बताता हूँ। डेली 3 ग्रैटिट्यूड, व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, वो लिखें 3 चीज़ें डेली। ये एक हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करें कि 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। ग्रैटिट्यूड आपके अंदर इनकलकेट होगा। फिर आप वो चीज़ें लिखिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के सबूत क्या आपकी ज़िंदगी में। भाई कोई तो सबूत होंगे ना। अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ नेमतें दी हैं, उन नेमतों को याद करके आप में मोहब्बत इनकलकेट होगी। अगर अल्लाह ताला ने आपको संभाला हुआ है, वो चीज़ें याद करके आपको अल्लाह का लव इनकलकेट होगा। जितना आप अल्लाह का लव इनकलकेट करेंगे, आप देखें आपको गुनाह से निकलने में ज़्यादा जो है वो मदद होगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव इमोशंस बहुत कमाल करते हैं इंसान की नफ्सियात पे, उसकी एक सिचुएशन से निकलने पे, ठीक है। अब मैं आपको मिसालें भी इंशाल्लाह आज दूंगा
کہ انبیاء کس طرح سے ہر چیز میں پازیٹیو دیکھنے کی جستجو کرتے تھے اور اس کے بعد پازیٹیو ہو بھی جاتے تھے. اس سے پہلے ایک اور میں نے آپ کو چیز پڑھائی تھی کہ آپٹیمسٹک تھنکنگ ورسز پیسمسٹک تھنکنگ. میں نے آپ کو کچھ اس میں ڈفرینسز بتائے تھے, وہ کسی کو یاد ہے وہ ڈفرینسز کیا ہے؟ آپٹیمزم ورسز پیسمزم جو تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے. جی مثلاً پرماننس سے کیا مراد ہے؟ یس رائٹ بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں واقعوں کے لیے کہ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں نا, جو ہر چیز میں نیگیٹو ڈھونڈتے ہیں, وہ پرماننس کے قائل ہوتے ہیں. ان کا جو تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ چیزوں کو, حادثات کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. کہ جیسے میرج فیل ہو گئی تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اب پوری زندگی فیل ہے, اب ایوری تھنگ از گون, ٹھیک ہے, اور میں ہر چیز میں فیل ہوں, ہر چیز میں فیل ہوں. جبکہ آپٹیمسٹک جو ہیں لوگ, ان کا تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے ٹیمپرری, کہ یہ ایک ٹیمپرری پرابلم تھا, ہو گئی بات, غلطی ہو گئی. دیکھیں سبحان اللہ, اگر آدم علیہ السلام پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل ہوتا ہمارے باپ کا, اور درخت سے کھا کے جو ان سے غلطی ہو گئی, وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ فیلئر سمجھتے اور وہ اتنے گلٹ میں چلے جاتے, تو نہ وہ شاید وہ توبہ کرتے اللہ سے, اور ہیومن ریس وہیں پہ ختم ہو جانی تھی. ٹھیک ہے, اتنی بڑی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ہوپ پکڑا اور انہوں نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ ایک حادثہ تھا, یہ ایک واقعہ تھا, اس کی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ایک. اور صحیح بالکل صحیح رائٹ. جی لوکل ورسز پرویسو کہہ لیں, اسپیسیفک کہہ لیں, جنرل کہہ لیں. ٹیمپرری ورسز پرماننٹ ہے کہ دس ول پاس, اور پرماننٹ ہے کہ دس ول لاسٹ فار ایور, یہ چیز اب مجھے ہارم کرتی رہے گی. اور لوکل ورسز پرویسو یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اٹ اونلی ریلیٹس ٹو دس اسپیسیفک پوائنٹ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ ادر ڈپارٹمنٹس انلیس میں ان کو الاؤ کروں ادر ڈپارٹمنٹس کو افیکٹ کرنا. اور پرویسو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہو گئی ہے, نقصان جو ہو گیا ہے, اٹس گوئنگ ٹو انڈرمائن ایوری تھنگ, اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اور تیسرا ایگزیکٹلی, دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. یاد رکھیں, جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر ہی سکتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی طرح. جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اللہ میں اتنا فقیر ہو چکا ہوں کہ ہر خیر کا میں طلبکار ہوں. تو یہ تو بندہ کر ہی سکتا ہے, رائٹ. کنٹرولبل ورسز انکنٹرولبل. جی اور چوتھا بالکل پرسنل ورسز ناٹ پرسنل. پرسنل ہے اٹس می, اٹس مائی فالٹ, اور یہ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن بھی ہوتی ہے. کوگنیٹو ڈسٹورشن کہتے ہیں فالٹی تھنکنگ کو, اور اس میں سے ایک ڈسٹورشن ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں باعث, وہ میرے ذہن سے ابھی نام نکل گیا, اینی وے وہ یہی جی پولرائزیشن کہہ لیں. ہر چیز کو جو ہے نا وہ ایکسٹریمز اینگل سے دیکھنا, وہ اس کا ایک خاص باعث ہوتا ہے. کہ کنٹرول باعث ہے میرا خیال, کنٹرول باعث اس کو کہتے ہیں, کہ یو تھنک کہ یو شوڈ کنٹرول ایوری تھنگ. اس سے آپ پہ سٹریس آتا ہے, آپ پہ برڈن آتا ہے. دیکھیں آج کل پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ اتنا پریشان اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں, اسپیشلی مدرز معذرت کے ساتھ, کہ ہر چیز انہوں نے کنٹرول کرنی, ہر چیز. کبھی کبھی چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں, آپ کو ایکنالج کر کے اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. اگر آپ بہت زیادہ یہ سوچیں گے یہ بھی بندہ میری وجہ سے, میری ہی کوئی غلطی ہوگی کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, بچے بھی میری وجہ سے, یہ بھی میری وجہ سے, وہ بھی میری وجہ سے, اور ان سب کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے.
تو یہ ہے وہ پرسنل والا ایک تھنکنگ سٹائل. اور آپٹمسٹک تھنکنگ سٹائل ناٹ پرسنل ہے کہ میری بھی فالٹ ہے لیکن دس از ناٹ انٹائرلی مائی فالٹ. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جو پیسمسٹک لوگ ہوتے ہیں نا وہ انٹرنل ریزنس فائنڈ کرتے ہیں فار ایونٹس, انٹرنل, کہ میری کیا غلطی ہے, میری وجہ سے کچھ ہو رہا ہے. اور جو آپٹمسٹک ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرنل فیکٹرز بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل فیکٹرز, جیسے آپ کو مثال دی تھی, کسی کا انٹرویو فیل ہو گیا, اب وہ بہت اچھا انٹرویو پریپیئر کر کے گیا, اب جب انٹرویو فیل ہوا تو وہ یہ سوچے کہ میں نالائق ہوں, میں نے پڑھا بھی نہیں تھا, میری تیاری بھی نہیں تھی, اور بس اب میرا ہر انٹرویو فیل ہوگا. تو یہ وہ پرسنل والی اگزامپل ہے. لیکن اگر وہ تھوڑا سا اس کو ایکسٹرنل فیکٹرز کے مطابق دیکھے کہ یار کویسچنز بہت مشکل ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, یا جو ہے وہ انٹرویور جو ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, سم تھنگ لائک دس, اور وہ ہوگا بھی, دیر مسٹ بی سم ریزن, تو پھر وہ بہتر ہے کہ آگے بڑھ سکے گا اس چیز کو لے کر. ٹھیک ہے, تو یہ 4 میں نے جو ہے نا وہ آپ کو چیزیں